मालिक अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। रबानी साहब स्टेज पे मौजूद ने। मैं चूँकि मेरा पहले भी मिजाज नहीं सी, हुण भी मिजाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वास्ते फटाफट सुना रहा। फिर कभी मौका मिले इंशाअल्लाह तसल्ली नाल भी सुनावांगा। मैं एक नात पढ़ के उस बाद इजाजत, ठीक है जी? बस इको नात ही होनी, बल्कि एक नात 10 मिनट की होंगी है। बस एक नात पढ़ के मैं इजाजत चाहांगा। अल्लाह पाक ने हर शै बना दी। मालक कौन है? मैं हुणी इन्नी देर खपिया यार, थोड़ा जा बोलो कौन है? एक शै नहीं बनाई। मैं एक शै दी वजाहत करन लगा। तवज्जो, वो केड़ी शै नहीं बनाई? अगर दिल ठरे, चुप नहीं बहना। तवज्जो कि खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। तवज्जो तवज्जो, न उस तो वदिया किसे दी सीरत, न उस तो वदिया किसे दी सीरत, न उस तो सोहना जमाल कोई। न उस तो वदिया किसे दी सीरत, न उस तो सोहना जमाल कोई। खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। और एक महफल गुजरांवाले दी सरजमीन दे विच सजी है जिथे मैं खड़ा। उलमा हजरात ने और तुसी रल के सजाई, सिर अखा ते बहुत बाबरकत महफल। मैं उस महफल की गल कर रहा जेड़ा मेरा रब सजांदा है, मेरा अल्लाह महफल सजांदा है। तरीका दसन लगा, ईमान ठरे, दिल खुश होवे, ईमान ताज़ा होवे, कंजूसी छड़ दे। अजे मैं इस तो बाद एक मिसरा होर पढ़ के अपनी हाजिरी खत्म कर रहा, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा मुख्तसर। तवज्जो, अल्लाह महफिल सजा रहा है कि सजा के महफिल फरिश्ते आदि, खुदा भी जिस ते दरूद भेजे। सजा के महफिल फरिश्ते आदि, खुदा भी जिस ते दरूद भेजे। कमाल रुतबा हुजूर दाए, कमाल रुतबा हुजूर दाए। नहीं है जिसनो जवाल कोई, कमाल रुतबा हुजूर दाए। नहीं है जिसनो जवाल कोई। ओ तपते सहरा
تے تتیاں ریتا او ننگے پنڈے لٹایا جاندا. میری مراد حضرت بلال. میں بڑی خاص گل کر رہا ہوں. وہ اسی عاشق رسول ہاں, اسی عاشق رسول ہاں. تسی میلاد نہیں مناندے, تسی بھابی ہو, تسی مشرک ہو. میں کہنا بھی عاشق رسول چھڈ, گستاخی پیار دے چکر چاہ کے گستاخی چھڈ, عقیدہ ثابت کر کے بخا جس طرح صحابہ اکرام نو میرے آقا نے سکھایا اور صحابہ نے کر کے بخایا. اونچی کو سبحان اللہ. میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک غلام حضرت بلال دی گل کر رہے ہیں. توجہ. او تپتے سہرا تے تتیاں ریتا او ننگے پنڈے لٹایا جاندا. ہن ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ, ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ, وکھاوے بن کے بلال کوئی نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت, نہ اس تو سونا جمال کوئی. یار زندہ صحبت باقی, زندگی رہی ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.